So you have your double closets over there, and then all units do fit a queen size bed, just to give you a reference. Anthony, this is very nice. Mm-hmm. And we only get bigger from here too, so there's 2 more. Halo, pagi semuanya. Hari ini gua ada rencana mau pergi ke downtown untuk ngecek. Jadi ini satu apartemen baru di Peterborough, di downtown. Dan dulunya ini tuh sebenarnya kayak tempat olahraga gitu, namanya YMCA. Jadi tuh bangunannya itu udah lama dan sebenarnya bangunannya bagus. Karena itu ada satu developer yang memutuskan untuk masuk dan merenovasi tempat ini dan dijadiin tempat tinggal macam apartemen gitu. Kelihatannya sih dari luar sih sebenarnya desainnya bagus banget. Gua tuh demen banget sama desainnya. Nah tapi gue belum pernah lihat dalamnya kayak gimana. Gue cuma pernah lihat kayak di websitenya doang. Nah jadi kebetulan gue nih punya temen. Nah dia ini tuh kerja di sana sebagai apa ya namanya? Kayak sales agentnya gitu lah. Kalau gue sih gue nggak ada rencana buat pindah ke sana buat tinggal. Ini sebenarnya rental ya, bukan untuk dibeli. Tapi gue pengen lihat aja dalam kayak gimana, dan gue juga pengen tunjukin ke kalian harganya tuh berapa. Sebentar lagi gue bakal pergi, gue akan sepedaan, paling kira-kira 10 menit, terus nanti kita ketemu lagi di sana, oke? See you! Good morning. Good morning. Semuanya, gua baru sampai di bangunannya. Ini bangunannya Y Loft. Ya, jadi ini kan kelihatan tuh bangunannya historical banget, udah tua gitu. Terus mereka ganti aja jendela-jendelanya. Terus mereka tambahin bangunan lagi di belakang. Dan fungsinya pun juga berubah dari public space gitu jadi apartemen. Gua tuh banyak ngerjain bangunan kayak gini juga, bangunan apa ya? Bangunan apartemen yang bertingkat gitu. Jadi gue tuh penasaran banget gitu. Ini dalamnya kayak apa sih? Mereka bikinnya kayak gimana? Karena gue juga ada project sebenarnya persis di seberang dari sisi lain dari taman ini. Yuk kita masuk. Kita lihat dalamnya kayak apa. Alright, so I'm inside and this is my friend that I mentioned earlier today, Anthony. He's gonna take us on a tour of the building, and let's see how it looks. Kita harus ngisi waiver dulu di sini. Nobody knows. Di sini tuh kalau masuk ke tempat-tempat kayak gini tuh banyak restrictionnya karena COVID juga, dan ini ternyata dia bilang masih zona konstruksi aktif. Jadi kalau mau masuk harus pakai hard hat, harus pakai. What is this for, really? So we know who's on the building. Wow, you're so prepared. Yeah. Well, I I don't guess- want a liability issue. You know, in case you fall and trip on a nail. Okay, guys, kita udah masuk. This is level 1 or Level 2. Level 2. So this is also the Army lobby area as well. This one is called the Cranberry. It's 1 bedroom, 1 bath. It's 500 square feet. Okay. Yeah, so on this side of the building, there's 4 levels, and then on the other side, there's 6 levels. Okay. And then this would be your primary bedroom. So you have your double closets over there, and then all units do fit a queen size bed, just to give you a reference. Anthony, this is very nice. Mm-hmm. And we only get bigger from here too, so there's 2 more. And this is 500 square feet. Yeah.
So a unit like this would start you at $1,700 per month. This one bedroom, Mm-hmm. $1,700 per month. Okay. If you have any issues with your unit, you can monitor and control your AC, heat, water, lighting all in this thing, and as well as book the amenities on our rooftop. I think this place is cool. Right. So the next one I'm going to show you is just down here. It's also 1 bedroom, 1 bath, but it's going to offer you 574 square feet. 570? 74. 74. So to your left, you get a larger bathroom. Oh, Here with okay. the bathtub this time. Yeah. This is more typical, I guess. Not really. I mean, nah ya. Yang ini ada bathtubnya, bukan shower. Tapi vanity-nya sama. Terus ini juga ada washer dryer, standar. Ya jadi kalau di sini itu kamar tidur itu tuh harus punya cukup daylighting, jadi cahaya matahari itu harus bisa masuk dan harus ada view keluar ke outdoor. Nah makanya dia bikinnya transparan gini. Aduh. Makanya dia bikin transparan dan ini juga bisa langsung ngeliat ke keluar. Alright, let's go across the door. So this is the 2 bedroom, 2 bath. Looking at 811 square feet for this unit, and because of the bigger size, you will get an island and a breakfast bar. And then it is also stationary, so you have the plugins on the other side. Yeah, so what's also included in the basement is heat and water, so you can take advantage of this as well as the washer and dryer. Hydro would be separate, so that would be your own responsibility, and then the other additional cost would be parking, $70 at surface parking right across from the Freshco, and then internet would be $50, and you're getting Bell Fiber internet for Oke, jadi ini kamarnya ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Satu yang di-share, yang satunya lagi itu di dalam namanya tuh ensuite. Kalau misalnya ada kamar mandi di dalam kamar tidur, itu tuh namanya ensuite. Bagus ya? Sebenarnya sih menurut gua ini tempatnya oke banget. Dan ini di downtown, nyaman tempatnya. Cuman ini bener-bener high-end banget. Jadi marketnya yang kelas atas punya. Masa satu unit gini aja, yang 2 kamar tidur ini ya, harganya itu $2,200 per bulan. Hampir 25 juta rupiah per bulan. Jadi kalau gua harus rental di sini kayaknya sanggup. Terlalu banyak itu. Oke, sekarang kita ke unit berikutnya, unit terakhir katanya. This is one of our heritage units. Ya, ini unit 2 bedroom ya. Yang satunya lagi. This unit is that you're gonna get 2.5 bathrooms with a 1 bedroom. Downstairs you have a washroom with a shower, and then within your master you get a bathtub. I see. Namanya powder room, jadi nggak ada bathtubnya. Cuman WC sama sink sama wastafel doang. Yeah, this unit goes for $2,500 per month. Wow, I mean that's a lot of floor area. Yeah, that's true. I think you're looking at around, I want to say 800 square feet. Okay, so on our ground floor, we're also going to have a business center. So tenants can meet with their clients if they wanted to, and then you can do extra studying here if you wanted to as well. This is our rooftop patio that we're going to have. So you have your stationary barbecues right here, and then seating area, and then eating. And then this is another view. This is the party room, so you're gonna have the center fireplace and the wall-to-wall windows.
Then a lot of seating areas. Again, it's going to come fully equipped with a kitchen as well as a long table, so you can book these for personal events if you wanted to. And then this is our main lobby area off of George Street. And then this is from the rear entrance, so you will have an accessibility elevator to get to this main floor. Is this your workstation? Yeah. Yeah, this is where I mostly am. It's just a unit. This unit has been already leased, so our office is actually going to be moved to the lobby area on Monday. Wow, look at these plans. Kita baru keluar dari bangunannya, kita udah tour tadi kan. Gue sih demen banget sama tempatnya, desainnya oke. Cuman ada beberapa unit yang menurut gue terlalu kecil ya. Karena tadi kan ada beberapa tempat yang kayak sempit banget gitu. Contohnya kayak meja di dapurnya itu kayak deket banget sama tembok yang si satunya. Tapi secara keseluruhan sih untuk di kota gue ini high-end-nya ya lumayan sih ini, lumayan mahal sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah, mereka sudah membuat business case mereka kayak gitu. Ya semoga aja semuanya berjalan dengan baik. Jadi tadi harganya itu yang pertama $1.700, itu sekitar hampir 20 juta rupiah. Dan itu udah harga yang paling murah. Range-nya tuh dari 20 juta sampai 25 juta rupiah per bulan untuk kamar-kamar itu. Cuman tadi dia bilang juga mereka tuh banyak fasilitas-fasilitasnya. Ya, kayak ruang meeting, lounge gitu segala. Jadi itu kenapa mereka bisa harganya lebih mahal, karena mereka punya fasilitas-fasilitas tambahan seperti itu. Ya ini gue lagi jalan di downtown Peterborough. Ini dekat kantor gue nih sebenarnya. Tinggal belok kiri itu depan. Would you move in there? No, I don't think so. Too pricey? Yeah, I think I will get the one bathroom one. Sekarang ini sebenarnya gue lagi jalan ke Farmers Market. Jadi setiap hari Sabtu di downtown Peterborough ini tuh ada Farmers Market. Gitu. Jadi banyak orang jualan-jualan kayak barang-barang produk lokal, dari buah-buahan, sayur sampai makanan, bunga segala macam itu banyak banget. Nah ini karena COVID juga udah jauh-jauh lebih baik di sini. Semua orang sekarang udah bisa jalan-jalan keluar. Ini juga jalan udah makin rame, dan Farmers Marketnya juga sekarang udah makin lively. Jadi gue sekarang makin demen kalau hari Sabtu ini ke Farmers Market.